Hey there. Subscribe to my channel. What's up guys, good morning, welcome back to my channel. Today I share my experience. तो गाइस सुबह के आप 7 बज चुके हैं। तो गाइस सुबह सुबह फ्रेश हो लिया। तो गाइस मैं भी आया हूँ छत पे वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मेरा मॉम नीचे में गाइस सिमाई बना रहा है। तो चलो खाना खाते हैं। तो गाइस मेरे मॉम ने सिमाई बना के दिया। तो गाइस मैं अभी खा रहा हूँ। गाइस बहुत ही टेस्टफुल है। अभी नहा के आ चुका हूँ। तो गाइस आज मेरा स्कूल है, इसलिए गाइस जल्दी करना होगा। तो चलो खाना पीना करके स्कूल चल रहे थे। चलो गाइस सुबह के आप 10 बज चुके हैं। तो गाइस मैं नहा के खाना पीना करके तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल में। तो चलो स्कूल से आते हैं। तो गाइस स्कूल छुट्टी होने के बाद तो गाइस मैं अभी घर आया हूँ। तो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर की 3 बज चुके हैं। तो गाइस बहुत दिन से सालिक बाट को नहीं नहाया। तो चलो सालिक बाट को आज नहाते हैं। चलो नहाने के बाद खबर देते हैं। चलो Hey there. Subscribe to my channel.